guys, so karon mag-make up na Santa. Naara tong unahon natin ni guys. Tanawin natin ni guys. Unya karon agtang nato guys, kalimot ta. Sa guys salit. Weapon herban guys. Ano guys? Sagdera na akong agtang guys, oy. Ayaw pang hinaway. Ako kog adtang. Ikaw daog dako kag adtang. Joke ra guys. Love you ma. Karon mag-makeup na dito guys. Kaning pulbos. Una tong pulbos. Ang pangalan aning pulbos guys, BB powder. Awa guys. So, gisipon ko giubog. Sorry guys. Sa guys, wala man ni natuyo. Sorry gid guys, kay giubog ko gisipon. Para sagdera guys, kay pura guwapa ko. Next step na sagda guys, manatag make up. Guys. So, karon guys, next step sa guys. Mana guys. Utangan na itong pasinaw. Tiri guys. Oh. Isa guys. Sorry guys. Kaya gisipon ko. Tara na direte. And bag. Sudlay sa tag guys para magwapa ta guys. Nikulot na hinuon ko ta guys. Magkuta na ligo guys. Nikulot. Kamu guys naligo na mo. Pag-like sa mo guys. Bitaw ta mo. Love you guys. Bye-bye. I love you guys. Maura to guys. Bye-bye. Bye-bye. Mama.